Yo, mayroong gabi, mga real niggas. Pangawan mo. Today, we're gonna cook crispy Tarragon chicken. With creamy sweet corn. Coke, celery, cloves, mantika, sabaw, corn beef, nya, beef coke. Ari pa di ay guys. Why not? Ayaw. Now pour this part into the bowl and let the chicken rest for 30 minutes and let it marinate itself. Cut. Dapat ka maning kamot mo. Butari na. Oo na. Vlog. Kuya! So ngayon, ilalagay natin ang butter. Kuya. Sarap. Salt Bay action. Kuya. MSG. Kuya. Kuya! Pepper. Salt Bay action na naman si Lodi. Last but not the least, MSG. Kuya! Massage the chicken for more tenderness. Kuya. So, painiton ta na yung mantika. So, para na. Naluto na siya. So, nagbabalik din tayo mga Mars. Golden brown na siya. Yan. Ang sakit talaga pag maputukan. Woo! Yo! So, i-check natin siya kung golden brown ba. So, ngayon, tapos na natin silang lutuin. Oh, close up. Buwang. Plating time. Palag mo na. Nice.